मियां नवाज शरीफ साहब गुआच गए थे, गुम हो गए थे। कुछ लोग कहने लगे कि मियां साहब ऐसे गुम हुए जैसे कुंभ मेले में जाके कोई गुम हो जाता है, नहीं मिलता, एक अरसे तक नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब गुआच गए थे, गुम हो गए थे। ऐसे नहीं गुआचे थे जिस तरह गां गुआच जाती है, ऐसे लब्बे भी नहीं है जिस तरह से गुआची हुई गां लब जाती है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब गुआचे। कुछ लोग कहने लगे कि मियां साहब ऐसे गुम हुए जैसे कुंभ मेले में जाके कोई गुम हो जाता है, नहीं मिलता, एक अरसे तक नहीं मिलता। मगर चंद रोज से मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आउट थे, मीडिया से आउट थे, अपने दोस्तों से आउट थे। उनके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कोई उनकी बात बाहर नहीं आ रही थी, पता नहीं था कि वो कहाँ पे हैं, कोई बोल नहीं रहे थे। अचानक से मियां नवाज शरीफ साहब नमूदार होते हैं। कहाँ पे नमूदार होते हैं मियां नवाज शरीफ साहब? इस्लामाबाद में जाफर इकबाल साहब के घर। वो अपनी कायदे आज़म की नहीं, किसी और की नहीं, बल्कि अपनी सालगिरह का केक काटने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब चौधरी जाफर इकबाल के घर इस्लामाबाद में नमूदार हो जाते हैं। वहाँ पे केक काटा जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो भी इस तकरीब में शामिल होती हैं और इसके साथ साथ लाहौर में भी एक बहुत बड़ी तकरीब से वो खिताब करती हैं। उसमें वो ये भी कहती हैं कि यहाँ पे 10,000 मसीही आए हुए हैं, सब के लिए मैं एक एक केक लेके आई हूँ। 10,000 लोग, 10,000 केक मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी बास्केट जो उनके हाथ में थी उसमें रखे हुए थे, वो उनमें तकसीम कर दिए। 10,000 तो मेरा ख्याल है कि बास्केट में, एक टोकरी में, एक बैग में टॉफियाँ भी नहीं आती। बहरहाल उन्होंने कहा कि 10,000 केक मैं लेके आई हूँ साथ तकसीम करने के लिए। शहबाज गिल ने इसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा वीला किया है कि केक मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बनवाए गए हैं, स्पेशल ऑर्डर दिया गया है, फौरी तौर पर बनाए गए, और इनका बिल कितने करोड़ आएगा, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। वो कहते हैं कि ये बिल सरकारी खाते से आएगा या कहीं और से आएगा। साथ साथ शहबाज गिल की तरफ से ये भी कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने 8 क्लब, 9 क्लब या 7 क्लब, एक में उनका ऑफिस है और दूसरे में उनकी रहायश गाह है, तो वहाँ से एक जगह से गालबन जो रहायश गाह उनकी, वहाँ से सारे का सारा फर्नीचर उठाया, रायविंड महल में ले आए। वहाँ पे इनके भतीजे की शादी है, बबलू गपलू क्या नाम है उनका, हुसैन नवाज, उनके बेटे की शादी है, तो उसके लिए फर्नीचर वहाँ से यहाँ लाए। शहबाज गिल ने तो कहा कि चोरी करके ले गए। मेरा ख्याल है कि चोरी करके तो नहीं ले गया, वहाँ पे उन्होंने बजाय इसके कि किराए पे लेते या नया बनवाते। नया इन्होंने क्या बनवाना था, किराए पे ले सकते थे, लेकिन किराए वाला शायद इतना ज़्यादा बेहतर ना होता जितना यहाँ पे वज़ीर आला के ज़ेर इस्तेमाल फर्नीचर है। वो वहाँ पे ले गए। एक तो केक और फर्नीचर इस हवाले से शहबाज गिल की तरफ से इनकी तोड़ पट के रख दी है। आ जाते हैं वहीं पे जाफर इकबाल साहब के घर पर, मियां नवाज शरीफ साहब की सालगिरह, वहाँ इन्होंने केक काटा। कई रोज़ से मियां नवाज शरीफ साहब ना कहीं सुनाई दे रहे थे, ना कहीं दिखाई दे रहे थे, अचानक वहाँ से निकले हैं। मुझे याद आ गया, मजीद निज़ामी साहब ने एक दफ़ा बताया था कि मैंने मियां नवाज शरीफ को कहा कि आप इस्लामाबाद में अपना घर ले लें, ये बेहतर नहीं है कि आप कभी चौधरी शुजात हुसैन के घर ठहरते। उन दिनों चौधरी शुजात के घर ये लोग ठहरा करते थे, आज इन्होंने ठिकाना और कहीं बना लिया है। बहरहाल इनका मरी में अपना घर ज़रूर मौजूद है, लेकिन जब ये रावलपिंडी इस्लामाबाद आते हैं तो दर बदर कभी इसके घर कभी उसके घर। आज उन्होंने चौधरी जाफर इकबाल का घर देख लिया है, वहाँ पे इनकी तरफ से केक काटा गया। तो निज़ामी साहब ने इनको कहा कि आप अपना घर इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक बना लें। तो उन्होंने कहा जनाब फिर आप ऐसा करें कि आप अपना घर हमें दे दें रहने के लिए, हम यहाँ पे रह लिया करेंगे। तो निज़ामी साहब ने इस पर क्या कहना था, यही कहना था, भाई वाह कैसा मशवरा दिया, और मशवरा सुनने वाले लेने वाले वो भी कैसे हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए जैसे कि वो गुम हो गए थे। अब वो अपनी सियासी एक्टिविटी शायद शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब गुआचे हुए थे, इमरान रियाज खान के हवाले से भी कहा जाता है कि वो भी गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं, वो भी गुआच गए हैं। गुआच इस तरह से गए हैं कि उनके बारे में मंसूर अली खान ने कहा कि उनका कुछ पता नहीं कि कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन का नहीं पता। लेकिन चंद रोज़ कबल जब हमने अपने थंबनेल पर लिखा था कि इमरान रियाज को मुधोल कर छोड़ दिया गया, मुधोल का मतलब यह है कि इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, घुमाया शुमाया, धक्का दिया, धप्पा मारा, तो इसको मधोलना कहते हैं।
تو عمران ریاض خان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا اپنے ویلاگ میں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے ویلاگ نہیں کیا تھا. جب انہوں نے ویلاگ کیا تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میری آڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہتر نہ نظر آئے. انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا ایکوپمنٹ مجھے مل جائے گا تو ساؤنڈ بھی بہتر ہو جائے گی. تو اس سے یہی لگتا تھا کہ عمران ریاض خان کا سارا سسٹم اٹھا لیا گیا، وہ گزارا کر رہے تھے. اس کے بعد کسی ایک نے کہہ دیا، دوسرے نے کہہ دیا، تیسرے نے کہہ دیا کہ عمران ریاض خان تو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. وثوق کے ساتھ ایک بھی بندے نے نہیں کہا کہ عمران ریاض خان واقعی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. بس شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی خبر کو مستند کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے یہ خبر دے دی ہے اس لیے یہ مستند ہے، اس نے ویلا کر دیا، اس نے بھی کر دیا. ان کے ہم نام نہیں لیتے کس کس بندے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. لیکن عمران ریاض خان، میں سمجھتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران ریاض خان مستقل طور پہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. بہرحال ان کی تلاش بھی شاید کسی کو ہو، وہ اپنے آپ کو کہیں پہ محفوظ جگہ پر لے گئے ہیں. یہی منصور علی خان کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہیں محفوظ کر لیا ہے. پاکستان سے باہر جانے کی اس لیے باتیں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، وہاں سے ان کے ویلاگ تو آ رہے ہیں، لیکن اپنی لوکیشن وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر رہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. میں اتنے وثوق کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض خان پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، مستقل نہیں جا سکتے. جائیں گے، آ جائیں گے، جیسا کہ پہلے پاکستان کے باہر گئے پھر آ گئے. تو مستقل وہ کیسے نہیں جا سکتے؟ کیونکہ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا کہ اگر میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو یہ لوگ میرے والد کو گرفتار کر لیں گے، اور میں اپنے والد کی ایک دن کی گرفتاری بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو عمران ریاض خان کی فیملی ادھر ہے، ان کے بچے ادھر ہیں، تو وہ کیسے پاکستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ اور ایسا بندہ جو اپنے بچوں سے، اپنے فیملی سے، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے کہ ان کو پاکستان بلانے کے لیے صرف ان کو پکڑا جائے گا. ان کو تتی ہوا لگنے سے پہلے عمران ریاض خان کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان آ جائیں. تو ایسی آزمائش میں میرا خیال ہے کہ عمران ریاض خان اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے کہ ان کو پاکستان لانے کے لیے ان کے پیاروں کو، ان کے گھر والوں کو کسی اذیت کا سامنا کرنا پڑے. اسی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض خان پاکستان سے باہر نہیں گئے. اگر گئے ہیں تو 1-2 دن کے لیے گئے، مستقل نہیں گئے کہ وہاں بیٹھ کے شہباز گل کی طرح، معید پیرزادہ کی طرح، صابر شاکر کی طرح یا دیگر جو لوگ ہیں ان کی طرح حکومت کے خلاف وہ وہاں پہ بیٹھ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کریں. تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے. میاں نواز شریف صاحب نے کیک کاٹا، کیک کھا لیا، تو میاں صاحب واپس آ گئے، مل گئے، لب گئے. اللہ حافظ.